Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya yang semoga dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib. Kali ini kita akan membahas tentang bab kesunahan dalam wudu. Sebelum kita membahas tentang bab wudu, terlebih kita akan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wad daraji afatan yajiratal alami ya uhailal judi wal karmi ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السن والدرج عرفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jadi dalam kita melakukan wudu ada beberapa kesunahan yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebelum kita memulai berwudu kita membaca bismillah. Paling sedikitnya yaitu cuma bismillah. Tapi yang lebih sempurna, afdal bismillahirrahmanirrahim. Kalau seumpamanya kita lupa membaca bismillah dan ingat di tengah-tengah, maka bacalah di tengah-tengah. Bacanya bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Sebagaimana kita lupa ketika lupa berzikir, maka mendatangkan di tengah-tengah bismillahi awalihi wa akhirihi. Nah itu. Sama juga wudu ketika lupa membaca bismillah, maka di awal atau di akhir, lupa di awal maka bacalah di tengah-tengah. Kalau sumpahnya sudah selesai baru ingat, maka sudah, itu tidak usah membaca bismillah. Yang kedua adalah ghuslul kafaini ilal qa'aini qaublal madmadah, yaitu membasuh pergelangan tangan sebelum melakukan madmadah, yaitu kumur-kumur. Jadi sebelum kumur-kumur kita mencuci kedua tangan dulu, ya, pergelangan tangan. Itu adalah merupakan kesunahan.
Maka dalam hadis juga dikatakan idastaiqadha ahadukum min naumihi fala yagmas yadahu fil ina hatta yaghsilhuma salasan fa innahu la yadri aina batat yadah. Ketika kalian tidur, ketika kalian bangun tidur, maka jangan langsung menyelupkan tangan ke air atau ke wadah yang ada airnya sebelum sampai kamu membasuh 3 kali tangan itu. Karena kita tidak tahu tangan itu habis megang apa atau habis menggaruk-garuk apa, memegang kotoran, kita tidak tahu. Kalau langsung dicelupkan atau kalau langsung kita megang makanan, maka ini takutnya dikhawatirkan makanannya ada kotoran. Ya, entah malam kita itu menggaruk-garuk ataupun memegang kotoran atau menepuk nyamuk nggak sengaja, maka memang disunahkan sebelum melakukan sesuatu itu cuci tangan. Sampai makan pun sebelum makan disunahkannya cuci tangan. Ini upaya adalah kesehatan ataupun membersihkan kotoran. Kenapa Nabi Muhammad merintahkan membasuh 3 kali sebelum menyelupkan? Ya. Walaupun umpamanya cuma 1 kali aja sudah bersih. Karena di dalam terkumpulnya itu tangan itu adalah nilai ibadah. Salah satunya adalah membasuh. Kalau misalkan sudah yakin suci, maka tidak dimakruhkan untuk menselupkan atau mencelupkan kedua tangan itu. Yang ketiga adalah al-madmadah. Madmadah itu adalah berkumur-kumur, ya. Setelah membasuh pergelangan kemudian berkumur-kumur. Dengan apa? Dengan memasukkan air ke mulut. Baik itu digerak-gerakkan atau diputer-puterkan ke kanan ke kiri ataupun dilepaskan. Tapi kalau misalkan sempurnanya itu adalah diputar-putarkan ke kanan ke kiri, jadi kumur-kumur. Kemudian yang keempat adalah al-istinsak. Al-istinsak ini adalah menghirup air. Menghirup air ini setelah kumur-kumur. Kenapa didahulukan atau berkumur-kumur? Li syarafi manafi'il fam, karena mulianya yaitu manfaat mulut. Karena mulut itu sendiri mahalu qawamul badan, yaitu tempat di mana badan ini kita berdiri. Dan juga tempat kita makan dan tempat kita berzikir, ya. Tempat lisan membaca sholawat, tempat lisan beribadah, itu adalah mulut. Jadi makanya didahulukan mulut daripada hidung. Tapi mengumpulkan antara kumur-kumur dan menghirup air itu 3 kali siukan. Ya, 3 kali siukan. Yang kelima adalah mengusap semua rambut kepala. Ini sunahnya. Kalau wajibnya itu kan sebagian rambut kepala, tapi untuk kesunahannya yaitu semua rambut. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi caranya kita ambil air, kemudian tarik ke belakang, ke depan,
ambil air, tarik ke belakang, ke depan, ambil air, tarik ke belakang, ke depan. Nah, ini adalah sunahnya. Semua rambut basah dengan diusap itu. Kalau membasuh sebagian itu adalah wajibnya dalam fardu wudu. Kemudian yang keenam, mengusap semua kuping. Nah, semua kuping. Setelah mengusap rambut, kemudian mengusap semua kuping, yaitu luarnya dan batinnya, dalamnya. Dengan bimain jadi dengan air yang baru. Sunahnya itu, jadi kedua telunjuk ini setelah kita basahin, kemudian masukin ke bolongan kuping, kemudian diputer. Nah, jempolnya ditarik ke atas. Ini hitungan 1. Kemudian kita ambil lagi air, masukkan ke kuping, diputer, jempolnya ke atas. Ambil air lagi, masukin kuping, diputer, kemudian jempol ke atas. Jadi sampai luar dalamnya ini benar-benar bersih. Itu adalah kesunahannya. Nah, makanya di dalam berwudu itu ada kesunahan juga berdoa. Ketika membasuh wajah, maka doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyad wujuh wa taswad wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di mana nanti pada hari kiamat ada yang wajahnya putih, ada yang wajah hitam. Saya minta wajahnya nanti putih. Kemudian ketika membasuh kedua tangan, tangan kanan, kita doanya Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah catatan buku amal pada tangan kananku. Wala ta'tini kitabi bisimali. Jangan berikan buku catatan amalku di tangan kiri, alamat celaka. Kemudian ketika membasuh rambut, maka berdoanya Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Ya Allah, halangilah rambut dan kulitku dari jilatan api neraka. Kemudian ketika membasuh kuping, maka berdoa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik-baik saja. Ya, mengikuti perkataan yang baik-baik saja. Kemudian ketika kita membasuh kedua kaki, kita berdoa Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazalul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan tetap dengan selamat. Nah, itu. Gimana pada hari nanti ada kaki-kaki yang jatuh, ada yang tetap, ada yang selamat. Dan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang ngesot, yang jalan kaki, yang lari, yang secepat kilat, termasuk tergantung amalnya masing-masing. Yang ketujuh adalah tahlilu lihyah al-kasifah. Jadi mensela-selai ya jenggot yang tebal yang kelihatan nampak itu dibasuh. Wajib disela-selai apabila air tidak sampai ke situ, ke dalamnya. Kecuali hanya dengan mensela-selai, maka itu kesunahannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah seorang memasukkan jari itu dari bawah dulu. Nah, jadi dari bawah dulu ke atas. Itu supaya hasilnya maksimal. Sama ketika kita membasuh kedua tangan juga itu sunahnya adalah taslis. Sunahnya itu ngapurancang. Jadi jari-jari itu kita masukin satu persatu, ya kita usapin. Begitu juga kaki. Ketika kita membasuh kedua kaki kanan, maka
ini dipegang oleh tangan kiri. Ya, ketika membasuh kaki kanan, maka jari-jari kaki itu dipegang oleh jari-jari tangan kiri. Dan ketika membasuh kaki kiri, maka diusap oleh tangan kanan. Nah, jadi ini umpamanya kaki dimasukinlah oleh jari tangan supaya airnya merata. Itu yang ketujuh, mensela-selai jenggot yang tebal. Kemudian yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik itu kedua tangan ataupun kedua kaki. Jadi tangan kanan dulu atau kaki kanan dulu. Itu yang kedelapan. Yang kedelapannya, yang kesembilannya mana nih? Kedelapan, yang ketujuh. Yang kesembilan adalah bersuci tiga kali. Ya. Tiga kali. Adalah merupakan suatu kesunahan. Kemudian yang ke-10 mual itu adalah terus menerus, tidak berhenti. Ketika membasuh anggota itu tidak boleh berhenti. Nah, boleh kita itu berhenti, melanjutkan, ya, ketika terjadi misalkan airnya itu habis. Nah, kemudian kita menyambung air yang di rumah, misalkan kerannya mati lampu, tidak ada penampungan air, nah, kita wudu di masjid. Nah, kemudian melanjutkan, misalkan tadi habis wajah, kemudian tangan, itu boleh kalau masih basah. Nah, kecuali kalau sudah kering, maka diulang dari awal, niat dari awal. Boleh melanjutkan wudu kita ketika air itu tidak ada, atau mati lampu, atau ya airnya nggak ada. Kemudian dilanjut di masjid misalkan. Nah, itu boleh dilanjutkan apabila masih basah anggota badan kita yang kena wudu. Itu yang ke-10. Jadi yang ke-10 itu adalah mualah terus menerus. Nah, kemudian ada juga banyak kesunahan-kesunahan yang lain. Nah, di antaranya itu meninggalkan kita meminta bantuan kepada orang. Jadi kalau untuk urusan ibadah, itu kita makruh meminta tolong kepada orang. Harusnya sendiri, karena ibadah itu memang harus butuh dipaksa. Kecuali kita sakit, misalkan minta bantuan untuk diambilkan air, nah itu boleh. Kalau kita sehat, kita harus sendiri. Kemudian di antara kesunahan lagi yaitu itolatul ghur, yaitu memanjangkan basuhan wajah, memanjangkan basuhan wajah di wajah itu dipanjangkan.
dilebarkan, dipanjangkan. Di antaranya lagi kesunahan berwudu itu seorang yang berwudu itu meletakkan wadah air dari arah kanan dulu. Nah, misalkan pakai teko, pakai apa, itu dari kanan dulu. Jadi di sebelah kanan tuh. Jangan sebelah kiri posisinya. Itu kesunahan. Termasuk mendahulukan niat di awal kita membaca, di awal kita membasuh wajah ya, didahulukan itu niat. Kemudian melafadzkan niat, mengucapkan niat untuk membantu hati. Nah, itu kesunahan juga, dilafadzkan niatnya. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu sunnah diucapkan. Dan juga merupakan kesunahan terus menerus niat zikir di dalam hati sampai akhir wudu, sampai wudunya selesai masih terus niat. Nah, di antara kesunahan lagi itu tarkul kalam, meninggalkan ngomong. Jadi tidak ngomong kalau lagi wudu itu diam, kecuali ada hajat. Nah, itu boleh. Kesunahan lagi menggerakkan cincin. Jadi kalau punya cincin yang tidak dilepas, cincinnya itu digerak-gerakkan. Sunnah. Jadi kalau air sudah nyampe situ ya itu sunnah. Tapi kalau air nggak nyampe cincin malah wajib. Wajib digerakkan. Dan wajib dicopot kalau wudu itu. Tapi kalau misalkan pakai cincin air masih masuk ke situ, sunnahnya cuma digerakin doang. Nah itu. Dan kemudian disunahkan juga berdoa ya. Doanya wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ditambahin lagi kalau misalkan mau baca inna anzalna silahkan. Tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik juga boleh. Nah, siapa yang baca ini, Allah akan menjaga kita, melindungi kita ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق
فرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Wudu itu kalau dibacanya wadu maka itu air yang digunakan untuk wudu, jadi airnya. Tapi kalau dibacanya domah wawuhnya seperti wudu, maka ini sesuatu pekerjaan yang menggunakan air pada anggota tertentu yang diawali dengan anggota tertentu. Itu apa? Wajah, kedua tangan, rambut kepala, kedua kaki. Hikmahnya apa sih orang wudhu itu? Hikmahnya supaya menggugurkan dosa yang diperbuat oleh manusia. Seperti Nabi Adam ketika dilarang memakan buah khuldi, Nabi Adam jalan kaki menuju pohon dan melihat pohon itu, maka dibasuhlah wajah, diusaplah rambut kepala, dibasuhlah kedua tangan, dibasuhlah kedua kaki,
supaya dosa-dosanya ini rontok ya. Karena sholat itu munajat ila Rabb, berbisik kepada Allah, munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka diperintahkan untuk bersuci dulu supaya bersih. Jangankan menghadap Tuhan, jangankan menghadap Allah, menghadap pejabat saja kita persiapan rapi, bersih, apalagi menghadap sang Khalik, sang Pencipta. Masa menghadap Allah pakai kaos yang bolong, terus kotor, tidak bersuci dulu, secara etika tidak pas. Maka harus suci dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang dibasuh anggota-anggota tertentu? Karena itulah tempatnya melakukan kesalahan, dari wajah, tangan, kaki, rambut, kepala. Maka supaya dosa itu rontok. Ada lagi kaul yang sahih mengatakan bahwa atau wudu itu diwajibkannya ketika perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Mulai dari situ diwajibkannya wudu. Ketika itu malaikat Jibril datang dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang wudu. Pertama, kewajiban wudu itu adalah niat, karena sahnya amal itu dengan niat. Orang itu tergantung niat. Niatnya wajib jadi wajib, niatnya sunnah jadi sunnah, niatnya ibadah jadi ibadah, niatnya adat jadi adat. Jadi niat itu membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang adat dan mana yang ibadah. Jadi membedakan antara wajib dan sunnah. Dan sebelum membasuh wajah disunahkan juga membasuh kedua telapak tangan, ini kesunahan supaya dapat sunnah. Kalau tidak niat maka tidak dapat pahala. Lam yahsil lahu sawabaha, tidak dapat pahalanya. Yang kedua membasuh wajah. Fardunya wudu membasuh wajah. Dari mulai mana sih batasnya wajah? Mulai tumbuh rambutnya kepala. Min manabiti sya'ri ra'si. Min manabiti sya'ri ra'si. Jadi di sini. Nah, ini mulai wudu dari sini sampai ila muntahal daqani atau wa akhirul lahya. Jadi tempat tumbuhnya jenggot. Kalau ini janggut, terus kali ini jenggot. Jadi mulai basuhnya dari atas ke bawah, dari sini sampai sini. Kalau dari samping, ini dari kuping, ya, centil-centilannya kuping nih, sampai ke sini. Ini batas wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Nah, ini yang banyak sekali yang belum tahu, membasuh tangan hanya batas sini saja, tapi dilebihkan dikit, ya, dilebihkan dari sikut. Misalkan tidak ada tangannya, ya gimana? Ya di tempat asal keduanya itu, kira-kira tempat tangan di mana? Ya di situ. Yang keempat itu mengusap rambut kepala semuanya, artinya kita basuh, kemudian tarik ke belakang, ke depan lagi, tarik ke belakang, ke depan lagi, sampai 3 kali tarik ke belakang. Eman-eman rambutnya misalkan sudah diminyakin, ya udah sebelahnya aja atau sebagiannya aja, itu sudah sah. Yang kelima itu membasuh kedua kaki. Tertib, artinya tertib dalam melakukan wudhu, dari mulai wajah, kemudian tangan, kemudian rambut kepala, kemudian kaki, runtut, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Ketika membasuh wajah apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wa taswad wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari wajah-wajah ada yang putih ada yang hitam. Kemudian ketika membasuh kedua tangan, wa ma'atili kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitab catatan amal baik pada tanganku. Ini kitabi bisimali, dan jangan berikan kitabku pada tangan kiri. Alamat celaka. Kemudian ketika membasuh rambut kepala, itu doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, halangilah rambut kepalaku dari jilatan api neraka. Kemudian ketika membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazalul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah saya melewati jembatan siratal mustaqim dengan selamat. Itu doa atau sunnah-sunnah ketika kita membasuh anggota wudhu, itu ada doanya semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من